नमस्कार दर्शक बंधु उर्मी एंटरटेनमेंट पवित्र पाला आगणा को मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रम ओडिया पाला आमर एही कस्तूरी कार्यक्रम गृहे किमि कार्यं यदि नास्ति भार्या भार्या किमि कार्यं यदि नास्ति पुत्रः पुत्रः किमि कार्यं यदि नास्ति विद्या विद्या किमि कार्यं यदि नास्ति बुद्धिः। गृहे किमि कार्यं यदि नास्ति भार्या गृहटी करे गले भार्याटा दरकार भार्या किमि कार्यं यदि नास्ति पुत्र पुत्र दरकार पुत्र किम कार्यम यदि नास्ति विद्या विद्या नथिबो विद्या विद्या थिबो हौ न थबो इंजीनियरिंग पास करछि कोन करूछि ना धोळा जर ब्राउन सुगर खाउछि रास्ता रे करूछि आपण कहबे नील सरस्वती पूजा करंतु मु पुराइने नाही नील नाली किछि नाही हम किछि कहबोनी बुझला विद्या किम कार्यम यदि नास्ति बुद्धि बुद्धि दरकार हां मोसा ढुंपा बजेलो हां बाजिबो बाजंत ढुंपा संगीत रे बारे ढुंपा संगीत रे ढुंपा संगीत रे रम्य केड़ी करे ढुंपा साहित्य हूँ नयागढ़ जिलार मो गुरु प्रफुल्ल कुमार षडंगी नयागढ़ जिलार महिपुर गाँव जन्म पठाणी सामंत गदाधर सिंह सामंत ढुंपा शिक्षा देते से मो गुरु प्रथम ढुंपा आने मो गुरु प्रफुल्ल षडंगी तापर एम गाँव ठीक अच्छे तुम्हें सकाळर शुभ हे लक्ष्मी बल्लभ तुम्हें सकाळर शुभ हे लक्ष्मी बल्लभ तुम सकाळर शुभ तुम बिना संसारे तुम बिना संसारे मोर अच्छी लाभ तुम्हें सकाळर शुभ हे लक्ष्मी बल्लभ तुम्हें सकाळर शुभ हे लक्ष्मी बल्लभ आए सत पद्म नेत्र आए सत पद्म भक्तमानंक मित्र आहे सत पद्म नेत्र तुम्हें भक्तंक मित्र अबारणे बारण बा किए करिवो तुम्हें सकाळर शुभ हे लक्ष्मी बल्लभ तुम्हें सकाळर शुभ हे लक्ष्मी बल्लभ कला विश्वविधाता तोर गति रे आज के बुझीओ तो लीला खेला विश्वविधाता तोर गति रे विधाता नियति इच्छा जहा
ସେ ଘଟିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କଣ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପାପକର୍ମ କରିଥିବ ସେ ଫଳ ଏ ଜନ୍ମରେ ପାଇପାରେ। ହେଲେ ବ୍ୟାସ କହୁଛନ୍ତି କୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କର୍ମଫଳ ସେ ପାଇବ। ସେଦିନ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାର ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ମହାମାରୀ ମାନବବିନ୍ଦ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କରିଛି? ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ପଡିଛି, କହିଥିଲା ଭୀମ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତା ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଆଣି ଦକ୍ଷିଣେ ବସେଇବି। କହିଥିଲା କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ବସେଇଛି କି? ବସେଇଛି କି? ବସେଇ ନାହିଁ, ପାଟିରେ କହିଛି। ସିଏ କହିଦେବାଟା ତାର ଯେ ପାପ ଯେ ଅଟଇ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଯେ ହୟ ଥୟ ହୋଇ ସେ ପାଟିରେ କହିଲା, ଜିଭରେ କହିଲା। କଣ କହିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ? ଦକ୍ଷିଣ ଆମେ ବସେଇବି। ଜାନୁ ଉପରେ ବସେଇ ବସେଇଛି କି? କହିବା ପାପ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଅନୁରୋଧ, ଯାହା ପାପ ଆର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଶରୀର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାପ କରିବେ ନାହିଁ, ତା ଫଳ ପାଇବେ। ହଁ, କର୍ମ କରିନ ଫଳ ପାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରାଣିତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଣିତା ପ୍ରାଣିତା ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ଯାହାର ପ୍ରାଣ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରାଣୀ, ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା ଆମେ ସେ ଫଳ ପାଇବା। ବ୍ୟାସଦେବ ଶ୍ଲୋକ ଆଣିଲେ, କହିଲେ ଶାଳି ବେଣୁ ରମ୍ଭା କର୍କଟିକା ବିନାଶ କାଳେ ଫଳ ଉଦ୍ବହନ୍ତେ ତଥା ନରାଣାಂ চ বিনাশ কালে মধ্যম চ দ্যুতম চ পরস্ত্রীয়ম চ। সংস্কৃত ভারত কবি লেখক ব্যাসদেব আলোক ঠিয়াନ୍ତୁ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ କହିଲେ ଶାଳି ବେଣୁ ରମ୍ଭା କର୍କଟିକା ବିନାଶ କାଳେ ଫଳମ୍ ଉଦ୍ବହନ୍ତି। କଣ ହେଲା ଅର୍ଥ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ? ସେ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଚାରୋଟି ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଗଛ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗଛ ଫଳ ଦିଏ, ଗଛଟି ମରିଯାଏ। This is never. It is Colgate. ଭାଇ ମୋ ଶାଳି ଗୋଟିଏ ଗଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ମାସ ଗର୍ଭ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଶାଳି ଗଛ କହିଲୁ, ଆଉ ତମେ କହୁଛ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି, ତାର ଶାଢ଼ୀ ତମର ସେ ହେବ, ସେ ଗର୍ଭ ହେଇଛି, 7 ମାସ ହେଇଛି, ତାପରେ ତମେ ମନ ସହିତ ପିଠା ନେଇକି ଯିବ, 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ, ସେ ମରିଯିବ, ପିଠା କଣ ଖାଇବ? ନାଇଁ, ତତ୍ତ୍ୱ ସେଠି ନାହିଁ। ଶାଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀ ତାଲବେଶ ଆକାର ଳରେ ହର୍ଷିକାର, ତାଲବେଶ ଆକାର ଳରେ ଦୀର୍ଘିକାର, ଇଏ ଶାଢ଼ୀ ହଉଛି ଶାଢ଼ୀ। ହର୍ଷିକେ ଶାଢ଼ୀ ହଉଛି ଧାନ। ଏବେ ଧାନ କେହି ଗଲା, ଧାନ ଫଳିଲା, ଧାନ ତ ମଲା ପରେ ଫଳ ଦେଇକି ନାହିଁ। ଧାନ ଯେମିତି ଶାଢ଼ୀ ଧାନ ଗଛ ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଳ ଦେବା ପରେ ଗଛଟି ମରିଯାଏ। ବେଣୁ ବାଉଁଶ ଗଛ ଫଳ ହୁଏନି, ଯୋଉ ଗଛ ଫଳ ହୁଏ ଏ ଗଛଟି ମରିଯାଏ। ଶାଢ଼ୀ ବେଣୁ ରମ୍ଭା କଦଳୀ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଦି ଦବ, ତାପରେ ଗଛ ମଲା। ତା କରୁରୁ ବାହାରିଲା କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ କଣ କହିଲେ? ଶାଢ଼ୀ ବେଣୁ ରମ୍ଭା କର୍କଟିକା ଆଖୁ ଗଛ, ଆଖୁ ଗଛ ଫଳ ହୁଏନି, ଯୋଉ ଗଛରେ ଫଳ ହୁଏ ଏ ଗଛଟି ଆପେ ଆପେ ମରିଯାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ କଣ ଲେଖିଲେ? ତଥା ନରାଣାମ୍ চ ବିନାଶ କାଳେ। ଏ ସଂସାର ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ମରେ? ବୁଢା ହେଲେ ନାଇଁ, ମଧ୍ୟମ চ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ, ଦ୍ୟୁତମ চ ପଶା ଖେଳିଲା ଦ୍ୱାରା, ପରସ୍ତ୍ରୀୟମ চ ପରସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା। କିଏ ଲେଖିଲେ? ଭାଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ପରସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ମୋର ଦରକାର, ମାତୃଗତ ପରସ୍ତ୍ରୀ କଥା ନୁହଁ, ସାଡକୁ ଆଣ ଶ୍ଲୋକ ଆଣ, ନୀତି ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ମାତୃଗତ ପରଦାରେଶ ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବ ଆତ୍ମୋତ୍ସବ ଭୂତେଷୁ ଯହ ପଶ୍ୟତି ସପଣ୍ଡିତ। ଯହ ପଶ୍ୟତି, ଯହ ଯିଏ, ପଶ୍ୟତି ଦୃଶ ଧାତୁ ଯିଏ ଦେଖେ, ହେଲା, ଯେ ଆତ୍ମାବତ୍ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ପରର ସୁନା ପଡ଼ିଥିବ
ତାକୁ ନବ ନାହିଁ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବ ତାକୁ ନବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଦେବି ମୋର ତ ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୁନା ପାଇଲି ମୁଁ ନେଇକିରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କାନରେ ଫୁଡେଇବି ନା ତାକୁ ଦେବି ତେଣୁ ଯହ ପଶ୍ୟତି ସହ ପଣ୍ଡିତ ଏଠାରେ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ କହିଲା ଏ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକା ବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରିଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ସିଏ ତୋର ଅଧବର୍ଷରେ ମରିଲା ଏ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରିଛି କଣ କରିଛି ମଦ୍ୟମ ଚ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛି ଦ୍ୟୁତମ ଚ ପଶା ଖେଳିଛି ପରସ୍ତ୍ରୀମ ଚ ଦ୍ରୌପଦୀ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ଶାଳୀ ବେଣୁ ରମ୍ଭା କର୍କଟିକା ବିନାଶ କାଳେ ଫଳମ ଉଦ୍ବହନ୍ତି ତଥା ଚ ନରାଣାମ ବିନାଶ କାଳେ ମଦ୍ୟମ ଚ ଦ୍ୟୁତମ ଚ ପରସ୍ତ୍ରୀମ ଚ ଏ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରିଛି ଯିଏ କଲା ତା ପାପ ହେଲା ସିଏ ମଲା ହଁ କାଇଁ ତାର ତ ବାପ ହେଇନି ପାପ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଠି କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣ ମହାଭାରତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାଣ୍ଡଟିକୁ କମ୍ପ୍ରତି କରୁଛି ତାକୁ ସାରିବି ତାପରେ ଯାହା ହବ ଏଠାରେ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ଅଛି କଣ ଅଛି ନା ସେଦିନ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଦକ୍ଷିଣାୟନକୁ ବାଡେଇଛି ଯେତେବେଳେ ବାଡେଇ ଦକ୍ଷିଣାୟନକୁ ଆଣ ଶ୍ଲୋକ ଆଣ ମହାଭାରତ କହିଲା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନେ ଦ୍ୱିଜ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହମ୍ ବଦାମ୍ୟହମ୍ ଅର୍ଦ୍ଧନାବ୍ୟମ୍ ନ ହତବ୍ୟମ୍ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିଗଲା କହିଲା ଅତି ବଢି ଗଲେ ଧାନ ଅଗାଡି ଅତି ବଢି ଗଲେ ଧାନ ଅଗାଡି ଅତି ବଢି ଗଲେ জীবটিয়ে অতি অতি চঞ্চল নারী অতি বড়ি গলে ধান গাড়ি অতি গেলা পুয় এটি করই চোরি অতি গেলি ঝিও এটি হুয়ে তো চারি অতি গেলি ঝিও তিনি সাখিয়া এটি জীবন যায় ভাগি ভাগবত ছোটারে কয়ে ये कवि के नयागढ़ जिला महीपुर का कवि कीर्तन गणेश भागवत प्रधान आ गोटे पद कहले एपटे माँ सेपटे स्त्री कहला पेटे खाई मोटे खाई नहीं माँ कहूब खाइबा मागिले भाई जा कह ओठु ओठु पद्य କଣ ତମ ପେଟରେ ଭୂତ ପଇଛି ଏବେ ଖାଇକିରି ଗଲ ମୁଁ କଂସା ଧୋଇ ନାହିଁ ନିପି ଥେଲି ଶୁକି ନାହିଁ ପୁଣି ଆସି ମାଗିଲେ ଖାଇବାକୁ ନାଇଁ ଏଇଠି କଣ ଶୁକୁଛି କଣ? ପୁଅକୁ ଶାଶୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିଲେ ଖାଇବ ହଁ ଇଏ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବା ଶାଶୁ ମନ୍ଦିର ହେ ନା ପୁଅକୁ ଯାହା ଆଣିକିରି ଆସିବ ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ବୁଝିଗଲା ହଁ ହଁ ତାହେଲେ କଥା କହିଲା କିନ୍ତୁ ମା ଏଠି କଣ ହେଇଛି ଏପଟେ ମା ଏପଟେ ପୁଅ ଯେତେ ଖାଇଥାଉ ପୁଅ ମା ମନ ବୁଝିବନି ରାତିରେ ପାର୍ଲର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ବାଡେଇବ କବାଟ ବାଡେଇବ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠିବ ନାହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ବୁଢୀ ମା ଉଠିବ କବାଟ ଖୋଲିଦେବ ଦେଖ ସେଇଠି ଭାତ ଡାଲି ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଇଲେ ଖା ବାସନ ଧୋଇ ଶୋଇପଡ଼ ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ ଆଉ ବର୍ଷାଟେ ହେଇଛି ପାଣି କୁଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ମୋ ଉପରେ ଆଉ ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଧନରେ ହଁ ତୁ କଣ ଖାଇଛୁ ନହେଲେ ଆଇଲୁ ଦିଟା ଖାଇଦବୁ କହିଲା ମା ପରି କିଏ ହେବ ରେ ମା ପରି କିଏ ହେବ মা পরি কিয়ে ହେବ রে আরে মা পরি কিয়ে হেউ পছে অবা
অমাবাস্যা রাতি মা ଥିଲେ পাশে নাহি ভয় ভীতি আজে মা পরি গিয়ে বলে মা পরি মা পরি ଆଉ କଣ କେହି ହେବେ ନାହିଁ ନା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ତମ- କାହିଁକି କାହିଁକି? ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅଙ୍କ ଲାଇଫ ତାକୁ ବଢାନ୍ତି ୱାଇଫ ହଉ ହ୍ୟାଲୋ ବାବୁ ଏଠି ଏ ଯେ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭୀମ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାର ଦାହାଣ ଦମ ପିଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତର ନିୟମ କ'ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ କ'ଣ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ 18ଟା হ্যাঁ যুদ্ধক্ষেত্রকু নারী মানে যাবে না যুদ্ধক্ষেত্রকু ব্রাহ্মণ মানে যাবে না যুদ্ধক্ষেত্রকু সঙ্গীতজ্ঞ যাবে না যুদ্ধক্ষেত্রকু সন্ন্যাসী যাবে না যুদ্ধক্ষেত্রকু ছোট বালক যাবে না তাহলে পাণ্ডব পক্ষর অভিমন্যুকে যে কিয়ে পঠাইছিলা দুর্যোধন আଜି বধ কলা পরে কাহিঁকি দোষ লাগিলা মহাভারত যুদ্ধ ব্যাসদেব বসନ୍ତି ব্যাসদেব বসନ୍ତି শ্রীকৃষ্ণ বসନ୍ତି যুধিষ্ঠির বসନ୍ତି ভীম অর্জুন নকুল সহদেব কৃপাচার্য অশ্বত্থামা গুরু শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য এମାନେ ସବୁ ବସିକିରି ନିୟମ ତିଆରି କଲେ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ଏମିତି କଣ ନା ନିଦ୍ରିତ ନିରସ୍ତ୍ର ଶରଣା আগত নিদ্রিত নিরস্ত্র শরণা আজি অবলা দুত বালক এমানঙ্কু বলে বড় বধ কলে এমানঙ্কু বলে বড় বধ কলে বিরোধ সরে কুলঙ্কা মহাভারতের নিয়ম যুদ্ধর নিয়ম ব্যাসদেব দ্রোণাচার্য অশ্বত্থামা সমস্ত নিয়ম কলে নিদ্রিত যুদ্ধ যুদ্ধ নিয়ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকাল সময়ে প্রাত সময় শঙ্খরাধন কলে যুদ্ধ আরম্ভ ହେବ নাই সন্ধ্যা পর যুদ্ধ বন্ধ রাতের যুদ্ধ ହେବ নাই কেহি যদি কোন সৈন্য কৌরবসেনা পাণ্ডবর শোই পড়ি রাতিরে নিদ্রিত তাকে কেହି মারিপারে না নিরস্ত্র হাতের অস্ত্র নথিব তাহলে কহিদেব আজ্ঞা উপরে অস্ত্র নাই যুদ্ধ বন্ধ হব সে বন্ধ হব নিদ্রিত নিরস্ত্র শরণ আগত অবলা নারী দূত সেকর দূত একরু আসছি খবর দেবু তাকে মারিবে না বালক ছোট পিলা এমানଙ୍କୁ বলে বদ্ধ কলে লাগে বীর যশরে পলং পলং তাহলে বীর ক্ষেত্রী বলে কাউ চিনিবা না যাহা মস্তক করে থিব সিন্দুর রোগার এবে ସେହି ଅଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀର ଦେଶ ବୀର ଏବେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଏ ଚାରି ଜାତି ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି ବଡ଼ ନା ଦୈବାଧୀନମ୍ ଜଗତ ସର୍ବ ମନ୍ତ୍ରାଧୀନସ୍ୟ ଦେବତଃ ସେ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣାଧୀନ ତସ୍ମାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତଃ আলোক দেখ দেখ কেতে শ্লোক আসছে কেতে কবি আসছেন আপনি কবি আসবে লক্ষ কবি জানিবি 2 লক্ষ শ্লোক জানিবি হাতটাକୁ କାଇଁ ଏମିତି କରୁଛ 2 ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ ଆଣିବି ଲକ୍ଷ କବି ଜାଣିବି ଦେଖ ଦେଖ ପାଲା କେମିତି ହଉଛି ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦଇଆ ମା ବସୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା କହିଲେ ପାଲା ବମ୍ ପଇସା ନାହିଁ ଘରୁ ଚାଲ ମା କହୁଛି ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ଗଲେ ମତେ ଭୋକ ସିଏ ବମ୍ ତେଣୁ ବର୍ଷା କିଏ ବନ୍ଦ କଲେ ମା কে মাগু রাখিবা দেবী প্রপর্ণা ত্রিহরে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মাতো জগত ক্ষীরস্য প্রসিদ্ধ মাতো জগত
নমস্তুতে ওম সর্বমঙ্গলে শিবে সর্বার্থসাধিকে শরণে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে ভবাধ প্রশমন त्रैलोक्य सखिलेश्वरे एवं मेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम जादि श्रहुतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मातृशक्ति मारो दया आम कौन कलु मैं ऊपर हाथ रखिदेली तो वर्षा बंद दाता पैसा देवे नहीं कोई पड़े जाओ तुम किसी काम कल नहीं कहीं पैसा देवु पैसा मुझे देदेवी किसी ना असमान हो क्या पे है वर्षा किए बंद कला वर्षा इंद्र आज सुवृष्टि कले जगह आज इंद्र को दया है कर्ता समस्त मंगल गाँव वाला कहीं उठी बस कहीं समस्त मंगल माँ कर मासे ना ओम शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवे नारायणी नमस्तुते शिक्षा समस्त कहूँ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ କରିବେ ନିଜେ ମୁଁ ମୋର ମୋ ଘରର ମୋ ପରେ କହିବେ ନାହିଁ କର୍ମ କରିବୁ କର୍ମ ତେଜି ସାତ୍ୱିକେ ମୋର ପାଦେ ଭଜେ तालिका मागुछु काली कपिला तू तालिका मागुछु देई परिबो कि चिंता मुड़ी काली कपिला तू तालिका मागुछु तुम भागवत तोई चमचिता केते जण जे बई गुंठ गलाडी काली कपिला तू तालिका मागुछु देई परिबो कि चिंता मुड़ी जे समस्त चिता चंद्र मारिबे बयफुले पळिबे ए बयफुले जागा केते गिरी ए ततले कहूछ श्रीमंदिर 22 कोच कथा ठीक भूली जाइए 22 एकर जमीन अच्छे श्रीमंदिर खाली अमीन मापी आप पुरी मंदिर जी 22 एकर न हुए कहे 22 एकर जगह थी 22 पाहाच अच्छी से शंख भरिया बुझीगला तब तो सरी अच्छा बही समझ चिंता मारे बबी जाइए हाँ आम कहला ब्राह्मण कहीं बड़ ना दैवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीन देवता मंत्र ब्राह्मण भिन्न परस्पर ब्राह्मण देवता आलोक ठिया हूँ भगवान कृष्ण संसार भितर 88 कोटी जन प्राणी मान भर जन को भय करते कृष्ण भागवत ब्रह्मांड ठारू गोविंद ब्राह्मण पादे मोर भय ब्राह्मण पादे कृष्ण कहीं भय जान ब्राह्मण पादर माछिया खिया भय कर ब्राह्मण पाद किए भय करती भगवान कृष्ण अरे कृष्ण क्या नमस्कार करती कि क्या नमस्कार करती ब्राह्मण को कौट लिखाई नाई पाठ सी ना भागवत लेखक कवि अतिबड़ी श्री जगन्नाथ दास घर कटका नाई नाई पुरी जिला कपिलेश्वर ग्राम प्रथम ख ग्राम कपिलेश्वर एत बड़े गाँ 1000-2000 गाँ एक से क ख ये हूँ कपिलेश्वर पर कौन लिखिले समदर सी जो गोविंद तापादे मोर नमस्कार तापादे मोर ब्राह्मण कहना कृष्ण कहले समदरसी जो नर से ब्राह्मण हो भी अब्राह्मण हो जो जाति हो समदरसी जी समान देखिए ताले आज आम मंगला को समदर्शी है ना समस्त देने चूड़ा समान ना मत मिठा देले तेणु समदरसी जो नर तापादे कोटि नमस्कार गोविंद 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 हे पदु गरुषि मकरंद कृष्ण गोटे माया धर कहीं माया रही
ନା ନମ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନାଦି ପରମ লীলা বিধৃত করে মোমায়া মতে মোমায়া মতে তেণু মো নাম মায়া ଆମର ଏହି ପାଲାର ସମସ୍ତ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ତାହା ଆମର ଏହି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।